Sweet and sour nga tilapia nga atong lutuon. Mag-prepare lang ta sa mga ingredients. Maghiwa ta og carrot, onion, bell pepper, ug magsagol sa deta ani og luya. Ug karon ato lang ning trapuhan og asin ang atong gwapa kay nga tilapia. Ug ato din ning iprito. Karon magisa na ta sa atong mga aromatics. Atong unahon ang onion, luya, carrots, ug ato din isunod ang ketchup, gamay nga suka, water, ug gamay nga soy sauce. Ato lang na siyang isimmer hangtod nga mohumok ang carrots ug other ingredients. Ato din isunod ang bell pepper. Nagbutang sa day ko ani og crushed pineapple, pero supposedly pineapple chunk gid na. Atong butangan og black pepper ug syempre ang atong pampalapot ni cornstarch. Ato lang nang isimmer hangtod nga maluto. Ug karon luto na kaya natong sauce ug vegetables. Ug syempre pliting-pliting din da para gwapa kay tanawon ba. Kaon na doy.